इस उम्मत के अंदर जारी है, सिर्फ मनसब नबूवत बंद हुआ है उनको। ये उनका ख्याल होगा, ये उनका ख्याल होगा भाई। जबकि मुझे तो ऐसी कोई समझ नहीं आती। मेरा जो कुछ आज तक का इल्म है, मेरे मुताबिक तो नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, और अल्लाह तबारक व तआला वो भी मानते हैं कि आखिरी नबी हैं, लेकिन वो कहते हैं मनसब नबूवत बंद हुआ है, नबूवत जारी है इस उम्मत के अंदर। वो शायद इस लिहाज से कहते होंगे कि नबूवत के मानी के लिहाज से जो है वो उस वजह से कुछ ऐसी दलीलें बना सकते हैं जैसे कि मरज़ई बनाते हैं। हाँ, जाती तौर पर। फिर सहाबा की अदालत लगाए, पहले उन्होंने लगाए रखी है, अब उनका ये स्टूडेंट है मोहम्मद अली मिर्जा, वो कहता है मैं उनका शागिर्द हूँ, अब इसने अदालत जेल में लगाई है। मोता इमाम आजम से मैंने बहुत कुछ, मैं उस वक्त कोरिया में था, तो एक मोता इमाम मालिक मस्जिद है। में इमाम आजम लिखा हुआ था उसके ऊपर, उसकी मैंने तस्वीरें खींची हुई हैं कई चीज़ों की। एक पुराना मोबाइल है उसमें पड़ी हुई है। अच्छा, आप कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरी उम्र 54 साल है, कितने बड़े हैं आप मुझसे? मैं तकरीबन 3 साल आपसे बड़ा हूँ। अच्छा, फिर तो 57 ठीक है। साल मेरी एज हो गई है। चले फिर हम उम्र ही है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं तो अगे जान नहीं दिंदा किसी ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਗਾ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ। नहीं, मुझे दरअसल मैं बार बार अर्ज किया है, लोग जानबूझ के, ये भाई भी मुझे ये साबित करना चाहते हैं और मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि मैं सुन्नत का इनकारी हूँ या नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का इनकारी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उधर पाकिस्तान में, जो मैंने पहले कहा ना, मसला सिर्फ इतना ही है कि आप थोड़ा सा ना बात को सही फ्रेज नहीं कर पाते, अपने मौक़िफ़ को सही भी मौजूद, उनका तज़किरा तक मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बगैर हम समझते हैं कि अपनी ज़िंदगी में रहनुमाई जो है वो हो नहीं सकती। तो फिर वो मुनकर हदीस नहीं है, वो मुनकर सुन्नत नहीं है। हमें उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाना, उनको शर्मिंदा नहीं करना। आएंगे यहाँ पर बैठेंगे, बातें करेंगे। शर्मिंदा की बात नहीं है, ये आप निकाल के सुनो कि मेरा मसला कहाँ से शुरू हुआ था। मैं शख्सियत की बात कर रहा था। मैंने स्टार्ट ही सिर्फ इससे लिया था कि मैं शख्सियत परस्ती के मुखालिफ हूँ, और अब भी ये कहता हूँ। आपने पहला फिक्रा ये बोला था कि दुनिया में दो ही ग्रोह हैं, एक अल्लाह परस्त, एक शख्सियत परस्त। हाँ, आपने कहा था अल्लाह को मानने वाले और शख्सियतों को मानने वाले। आपने फिर उसकी वजाहत ये की कि ये जितने भी हदीसों को मानने वाले ये शख्सियत को मानने वाले हैं, ये अल्लाह परस्त नहीं है। हाँ, नहीं, मैंने ये कहा था कि जैसे एक मैं बात करना चाहता हूँ, फिर मैं जाऊँगा। 1 मिनट ठहरे। आप देखें, अल्लाह, रसूल, सहाबा किराम, इन 3 के बाद आपकी चॉइस, आप किसी को मानते हैं या नहीं मानते, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो अल्लाह, रसूल और सहाबा किराम है ना, ये मुसलमानों का एक इजमाई चीज़ है। चाहे सहाबा इकराम हो, चाहे औलिया इकराम हो, चाहे कोई भी हो, उसके बाद आपको जो भी चॉइस है, ताबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ वही, सिर्फ मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा इनको मानना ज़रूरी है, इसके बाद आपके ऊपर चॉइस है। आप मानते नहीं मानते वो आपके हुक्म दिया गया है कि तूने अल्लाह की अताअत करनी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है, और या फिर हाकम की जायज़ जो अताअत के बारे में जैसा भी आप समझते हैं। क्या कहा है कुरान ने, पता है आपको? फ़इन आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर आप इस तरह ईमान लाएंगे जिस तरह ये ईमान लाए, यानी सहाबा कराम, तब आप हिदायत पाएंगे। और दूसरी आयत में फरमाया, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, जो मोमिनीन के रास्ते से हट कर जाएगा। हज़रत अली के बारे में बुरा बोलते हैं और कहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उमर के बारे में बुरा बोलते हैं। देखिए, बोलने के टिकटॉक की दुनिया कोई भी शख्सियत परस्ती है। हमने आपको कह दिया अल्लाह, रसूल, सहाबा, उसमें हम कोई फर्क नहीं करते। तमाम सहाबा वो बोलते नहीं, वो बुलवाए जाते हैं ना। आपके मौलाना साहब लानत है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोस्तों पर किसी भी किस्म का कोई बहतान लगाता है, उम्मुल मोमिनात पे किसी किस्म की कोई मैं अभी बताता हूँ मौलाना साहब जालवी के अल्फाज। वो कहते हैं हज़रत मीर माविया कोई गलत कह दो, बड़ियां दी दाड़ियां क्यों पटवाइयां जे, ये अल्फाज है मेरे पास रिकॉर्डेड। कहते ने बाद में ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿਓ, हज़रत मीर माविया ਨੂੰ गलत कह ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਹਨੂੰ दाढ़ियां पटवाइयां ने, ये अल्फाज हैं जी उनके। जो बंदा इस तरह की गुफ्तगू सहाबा के बारे में करता हो, क्या वो अपने बच्चों को, आप जैसे नौजवानों को, आप तो खैर मेरे जैसे हैं, जो नौजवान हमारी नस्ल है, उनको इनकरेज नहीं कर रहा कि हाँ सहाबा के बारे में ऐसे ही तुम बेदरेक बोलो।
यही वजह है कि ये जो इंजीनियर ने अदालत लगाई हुई है, फलाने दी गलती, इत्थे उन्हें गलती की थी, इत्थे हजरत अली गलती की थी, इत्थे हजरत मीर माविया गलती की थी। ये जितनी इसने अदालत लगाई हुई है, ये उसी उस्ताद की तालीम का नतीजा है। भाई यही तो है शख्सियत परस्ती। अगर एक तरफ हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को इस तरह से लेते हैं और दूसरी तरफ अपना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको एक तरफ लेते हैं और वो भी भाई तुमको उनसे क्या मसला है? तुम अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में शक शुबा नहीं है ना, तो जहाँ पर शक शुबा नहीं है वहाँ तक रहो ना, आगे लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो हमारा मौक़िफ़ है। भाई लड़ाई तो इन्होंने डाली हुई है, अहले सुन्नत ने तो 14 सदियों से सकूत इख्तियार करने का फैसला किया हुआ है कि सहाबा मशाजरत सहाबा पर सकूत इख्तियार किया जाएगा। हमारे यहाँ अभी लाइव भाई तो इन्होंने लगाई है उस्ताद शागिर्द ने, अहले सुन्नत ने तो सकूत इख्तियार किया 14 साल से। हम लोग जुमा पढ़ते हैं ना, तो हर खुतबे में यहाँ कहा जाता है आखिर में कि अल्लाह राजी हो जाए अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से, रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन। हम लोग तो सहाबा पे तान ही नहीं करते। हमारे इल्म हदीस में सबसे पहला असूल ही यही है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सहाबा सब के सब आदिल हैं। जिस शख्सियत के बारे में साबित हो जाए वो सहाबी है, उसके ऊपर जुबान बंद। पर बात तो यही है ना, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की मोहब्बत में हज़रत उस्मान गनी या दूसरे सहाबा के ऊपर इस किस्म के बात कहना। और एक और तबका है जो नेट पे ही है, वो सहाबा शायद सिपाही सहाबा अपने आप को कहते हैं, क्या कहते हैं, वो खुदा की कसम मैंने अपने कानों से सुना है, मुझे मजबूरन ये कसम उठानी पड़ी है, वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को गालियाँ निकालते हैं। बेशर्मी की इंतहा है। वो क्या बात कर रहे हैं, आपने पता नहीं कहाँ से सुना है। अभी ये टिकटॉक पे ब्राड लगी हुई है, मैं थोड़ी देर बाद अगर होती है तो मैं आपको शेयर करूंगा। सारे अहले बैत को वो गालियां दे रहे होते हैं, नंगी गालियां, सईदना अली को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासों को, बेटी को, किसी को नहीं वो बख्शते। ऐसे लानती बदबख्त है। हो सकता है यहाँ नीचे भी बैठा हो, लिखा होगा साहब क्या पता वो मुसलमान है नहीं, वो तो मुसलमान नहीं है ना, वो तो पता नहीं यहाँ पे इस वक्त क्रिश्चियन बैठे हुए हैं अपने नाम के साथ उन्होंने यजीद अलैहिस्सलाम की डीपियां बनाई, आईडी बनाई हुई हैं। बिल्कुल ऐसी है, धोखा देने के लिए हर चीज आपको पता की जा सकती है, तो नेट की दुनिया है। जी बात कहाँ पहुँच गई? मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, खैरियत है? सहाबा की बात हो रही यार वही बात मैं रोकने लगा था। मौलाना साहब की बात हो गई तो वो अमर भाई वैसे सारा मोटिव मेन मुद्दा तो हमारा आज कुरान और सुन्नत का दिफा था। सहाबा जो है ना, वो स्टूडेंट भाई ने ये बात की है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और उनके बाद सहाबा की ज़ात वो हमारे लिए हुज्जत है। सहाबा ने जो जिस तरह ईमान वो लाए हैं, हमें ऐसे ही ईमान लाना है। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वो बात कर रहे थे कि सहाबा के बारे में अगर हम कहें कि ये शख्सियत परस्ती है, सहाबा को फॉलो करना शख्सियत परस्ती है, तो ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो देखिए अमर भाई मेरी एक बात आती है यहाँ पे, लाइव चेंजर साहब मैं आपको एक मिनट में आप थोड़ी सी बात रोक रहा हूँ। अमर भाई फिर तो हदीस भी नहीं मौजूद जिहदे च 72 ते जहनमी ते एक यानी जनती फिरका, फिर फरमाया कि वो जनती होण दे जिहड़े मेरे और मेरे साहब दी सुन्नत पे होण दे। क्या उन्होंने मुहब्बत करना या उन्होंने सुन्नत नूं फॉलो करना, साहब नूं फॉलो सुन्नत नूं फॉलो करना शख्सियत परस्ती है, जो लाइव चेंजर साहब कह रहे हैं? नहीं, वही बात हम कुरान से बता रहे हैं नजब भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी तो हम कुरान से ही लगे हुए। अभी ये देखें स्टूडेंट भाई ने 2-3 आयात कोट की हैं। फिर इससे पहले मैं जब बात कर रहा था माई लाइफ वाले भाई से, माई नेम भाई से, तो मैंने वहाँ पर सूरह तौबा की भी वो आयत पेश की, साबिकून अल-अव्वलून। अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि उनकी इत्तिबा करो एहसान के साथ, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम उससे राज़ी हो जाओगे और तुम्हारे लिए जो है वो जन्नतें। तो ये बातें कहना जो है ना वो अजीब है, इसको शख्सियत परस्ती में काउंट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सहाबा का अमल हमारे लिए हुज्जत है, बिल्कुल हुज्जत है, इसमें कोई शक नहीं है। यही बात चीज़ों को शख्सियत परस्ती में दाखिल करना बिल्कुल गलत है, ये इस कैटेगरी में आप नहीं ला सकते। अच्छा एक मिनट ना, ये जो नए साथी आए हैं उनको भी मौका दे दें, क्योंकि कई बंदे आके ना ऊपर ये मौलवी ज़ियार रसूल की तरह ना फ्रेंडशिप पे सो जाते हैं। मैं उतरता हूँ आमिर भाई, मैं जरा खाना खा लूँ। अच्छा।
ये ਜੋ ਮੈਂ एक ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਮੁੱਦਬਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੌਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ? फ्रंट सीट पे सोना सलाम नहीं है। मौलवी, अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮੌਲਵੀ? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मौलवी कितने गए भाई यार? ਮੁਲਤਾਨ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? मुल्तान केड़ा ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ए, थल्ले जेड़ा कारी खुदा बख्श ए, कारी खुदा है बख्श कारी खुदा बख्श अल्ले है मुल्तान ਮੁਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ? कहने मैं उत्ते पढ़िया मैं मुल्तान पढ़िया आगे ऊपर। कारी साहब किथे रहंदे हो? ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕਾਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਸਮਝਿਆ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਮਦੂਦੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਸਮਝਣਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਹਦੀਸ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਕਲੇ ਕੁੱਲ ਬਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਮਝ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਨ ਕਨਾਇਆ ਤਨ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ। मौलवी गल तो तेरी ठीक है, पर गल नूं जान दे। ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਮੰਨੋ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਅਕਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਫਰੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਨ ਕਨਾਇਆ ਤਨ ਵੀ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਜ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਸਮਝਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀ। ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं अभी आप लोग को ज्वाइन किया, काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मैं तकरीबन कोई 20-25 मिनट से आप लोगों की सारी डिस्कस सुना। हम लोग जितने लोग भी इतनी बातें कर रही है, ये बहस क्या चल रही है, क्या साबित क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, अभी तक मैं 25 मिनट में समझ नहीं सका। जी काशिफ भाई, किसी का अस्सलाम भी वालेकुम। मैं बता देता हूँ, मैं आपको भाईजान 5 घंटे की बहस है, आप चाहते हैं 25 मिनट में समझ आए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਫਿਰ ਮੈਂ समझ गया। ओए ना सोई मौलवी, सफर कर, मैं तो तेनू सुनना है ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਬੋਲੇਗਾ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਹਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਲੱਗਦਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੋਨੀ ਤੇਰੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਫਿਕਸ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਸ਼ੇਗਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਭਾਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਲਵੀ, ਰੈਸਟ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰਗੜੇਗਾ ਐ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ। अच्छा काशिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, गुफ्तगू हो रही है कुरान और हदीस के ऊपर। कुरान का मकाम, हदीस को समझने का तरीका क्या है, अगर कोई एतराज़ात हैं हदीस के ऊपर तो उसको डिस्कशन में लेकर आ रहे हैं। क्यों ज़रूरत है हदीस की, क्या उसके बगैर गुजारा है, नहीं है, इन तमाम चीज़ों पे आज डिस्कशंस हो रही हैं। बड़ी ज़बरदस्त लाइफ चल रही है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आपको मैंने पिछले दिनों, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप नादिर मुरब्बी की ब्रॉड पर बैठे हुए थे कुछ दिन पहले, राइट? नहीं, मैं किसी की नहीं। किसी कादियानी की ब्रॉड पे मैंने आपको देखा है, वहाँ पर आप काफ़ी उनसे गुफ्तगू कर रहे हाँ, थे। एक कादियानी की, मुझे उसका नाम नहीं पता, ये कल की बात है। कल मैं बैठा था तो मैं उससे क्वेश्चन आंसर कर रहा था। काजिम नाम था, काजिम नाम था। हाँ, मेरा अब्रॉड का। ख्याल है काजिम उसका नाम था। हाँ। उसको मैं क्वेश्चन करता था, वो जवाब नहीं दे सकता था, तो वो इधर उधर की बातें करता था। फिर जब एक दो मैंने उससे क्वेश्चन किए कि भाई, वो कह रहा था कि जो मिर्जा मलून है ना, वो ये तो ये, मैंने कहा यार इस तरह
उसकी वो किस बात पे वो कह रहा है कि वो नबूवत या वो नबी होने का दावा कर रहा है? इस तरह तो कोई भी उठ के कह सकता है, उसके पास प्रूफ क्या है? इस चीज का प्रूफ दे ना। अगर वो ऐसा मालूम दावा कर रहा है तो वो कैसा है? और वो तोबा नाउज़बिल्ला कुरान पाक की आयत को भी, कुरान पाक का भी गलत तर्जमा कर करके तो इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो फिर मैंने जब एक दो उनके साथ सख्त सवाल किए तो फिर उन्होंने मुझे ब्रॉड से निकाल दिया। मैंने कहा भाड़ में जाओ तुम लोग। अच्छा आमिर भाई, आजम सैफी दी ब्रॉड थे भाई बैठे इस गल, मूसा दी ब्रॉड सी, आजम सैफी बैठा सी, मुसव्वर भी सी नाल ते इब्राहिम अहमदी आला और नਵੇਂ ਕਦਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿਸੋ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। लेकिन मैंने एक बात नोट की काशिफ भाई, वो ये थी कि आपके जो सवालात थे वो ज़ाहिर है मैंने उनको देखा, वो आपका मजाक भी उड़ा रहे थे, आपसे आयतें पूछ रहे थे, फिर आप उनको कहते थे कि वो ख़ातमुन नबिय्यीन वाली आयत पढ़ो तो वो कहते हैं कि कोई ऐसी आयत नहीं है कुरान में। फिर मैंने आपको नीचे टैग भी किया था, सूरह 33 आयत नंबर 40 का बोलें, उन्होंने मुझे म्यूट कर दिया, तो वो आप आयत भी प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहे थे। तो गुजारिश ये करनी है कि ये जिनकी ब्रॉडकास्ट पे आप गए हुए थे ना, ये प्रोफेशनल लोग हैं। नहीं सॉरी, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की, मैंने उनसे क्वेश्चंस किए थे इस तरह से, मुझे नहीं वो कह रहे थे वो कोई और होगा, मैं नहीं था। ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ, ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। इसे हमें नज़ीर भी ब्लॉक करें। ਕਿਸੇ हराम दी औलादो। और यार एक मिनट हदीस लगी है, हदीस रसूल की, गाली कट प्लीज गालियां ना गाली कट। हमें नज़ीर भाई या तो कोई मॉडरेटर बना दियो या फिर थल्ले एक बंदा आया है ज़ुरियतुल बगाया आया थल्ले, ज़रा थोड़ा इनू म्यूट कर दो। आमिर भाई सुन रहे? हेलो, मेरा ख्याल है नहीं सुन रहे यार, कोई मॉडरेटर है यार। ये बंदा है कौन है भाई साहब? ये नीचे कौन कमेंट कर रहा है? बस उसे कर दिए म्यूट कर, सब छोड़ देना। सेकंड सबर कर लिया करो। ओ कारी साहब 3 सेकंड सबर कर लिया करो, ते और भी मॉडरेटर है ने ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਡरेटर। आ गया अहमद अली आ गया, कर सर बैठे तले ओ कर देता म्यूट। हो हाजी साहब एक मिनट ठहर जाओ। अच्छा ਹੁਣ नहीं ਉਹਦਾ ਮੈਸੇज नजर आ नज़ीर भी मौजूद हो? मैं आ गया शुक्र है कर लेंदा वेख लेंदा आप ही। अच्छा काशिफ भाई, बाकी मैंने ना जो मुख्तसर आपकी गुफ्तगू उनके साथ सुनी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि आपके पास ईमान की ताकत तो बहुत मौजूद है माशाल्लाह। आप उनसे काफ़ी झगड़ रहे थे और पॉइंट मेक करने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह आपको उसकी जज़ाए खैर अता फरमाए, आपके अच्छे कामों का अजर दे आपको। आपने बड़ी वहाँ पे कोशिश की। लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ पर मेरा कह लें कि ऑब्ज़र्वेशन थी, वो ये थी कि जब वो आपसे कोई सवाल पूछ रहे थे ना कुरान से कि फ़लाँ चीज़ बताओ, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा इल्मी का इजहार भी कर रहे थे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर उनसे रिलेटेड आपको कोई रहनुमाई चाहिए है तो वो जो सवालात आपको वहाँ पर पूछे गए और आपके पास उनके फिलफौर जवाबात मौजूद नहीं थे, तो उनको आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो ये हमारी टीम बैठी हुई है, नहीं हमारा काम ही है भाई, सॉरी आपको मैं कादियानियत पे बड़ा डिटेल काम करते हैं, कोशिश करते हैं लोगों को गाइड करें। तो आप हमें फॉलो कर लें और इंशाल्लाह हमारे साथ थोड़ा सा वक्त भी गुजारें। कोई सवालात हैं कादियानियत से रिलेटेड तो ज़रूर हमसे पूछिए। क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्वेश्चन आंसर नहीं है मेरे पास। मैं एक्चुअल में मैं करना चाहता हूँ, मैंने वो जो बात आप कह रहे हैं ना, एक्चुअल में ऐसे नहीं था। मुझसे उन्होंने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किए थे, मैं क्वेश्चन आंसर उसको कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे किसी आयत का नहीं कहा करने के लिए और कुछ भी नहीं कहा, वो किसी और से हो गए, लेकिन मैं उसको बार बार मना कर रहा था। अब मेरी आवाज आ रही है? हुई है अभी ये तरह में काशिफ भाई यार 1 सेकंड के लिए सिर्फ एक सवाल है। ये जो मरज़ई हैं ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में भी आयत पेश करते हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में भी आयत पेश करते हैं कि वो भी रसूल भी हैं और नबी भी हैं। और हज़रत मुझे तो उन्होंने खैर नीचे भेज दिया, मेरे साथ वो बात नहीं करते।
حالانکہ میں نے کوئی بدتمیزی والی بات کبھی بھی نہیں کی، لیکن وہ میری باتوں کے ساتھ ایگریڈ نہیں ہوتے اور جواب بھی نہیں دے سکتے، اس وجہ سے پرابلم آتی ہے. میں نے ان کو چھوڑ ہی دیا ہے سب کو. جی لیکن میرے آپ ساتھ بھی یہ آپ ایسے سے ہی یہ ہوا تھا. گزارش ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول تھے اور نبی تھے، اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول تھے، نبی بھی تھے. سورہ مریم میں آیات ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں، وہاں پر لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں. جی میں کرنے کے بعد ہی آپ سے بات کر رہا ہوں، بلکہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے، میں نے قرآن کریم کو نکال کے بھی دیکھا ہے. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. میں نے تو ان کو جواب دیا، لیکن وہ انہوں نے مجھے اس میں سے آؤٹ کر دیا. میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے، کہ کیا جن کے پاس شریعت نہیں ہے، جن کے پاس کتاب نہیں ہے، کیا وہ رسول ہیں؟ انہوں نے کوئی رسالہ تو لے کے نہیں آئے، تو ان کو رسول کیوں کہا گیا ہے؟ یا حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں رسول کہا گیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی اس کی وضاحت ہو تو برائے مہربانی مجھے بتائیے گا. میں میوٹ کر رہا ہوں. حضرت ہارون کو رسول کہاں کہا گیا ہے بتائیں گے ذرا؟ میرے خیال ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں رسول کا ذکر نہیں آیا. جی جی ہے گرنٹڈ. کہاں پر ہے بتائیں، کدھر ہے؟ او یار اب مجھے وہ آیت میں نے کہیں لکھی ہوئی ہے، میں ابھی آپ کو نکال کے دکھا دوں. ویسے میں نے قرآن کریم میں چیک کیا ہے. جی جی چیک کریں، چیک کریں. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں دوبارہ چیک کریں، دوبارہ چیک کریں، ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں میرے پاس بہت زیادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اس کے لیے میں آپ کو آیت دے دیتا ہوں. ایک سیکنڈ بھائی سیم لفظ ہے، میں نے چیک کیا ہے، آپ دیکھ لیں. تو وہ آیت نمبر، آپ آیت پیش کریں نا مجھے، تو پھر میں اس پہ بات اور کر لوں گا. موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام اصلاح کرتے رہنا. میں نے تو ان کو اپنے جواب لکھے ہوئے ہیں نا، جو میں نے قرآن کریم سے نکال کے لکھے ہوئے ہیں، اور میں نے بڑا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں و رسولہ کہہ کے کہا ہے، اور سیم وہی لفظ ایک بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ نہیں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے لکھے ہوئے ہیں. میری بات پہ آپ یقین کریں یا پھر اس کو چیک کریں. میں بھی کوشش کرتا ہوں. نہیں یقین میں آپ کی بات پہ، لائف چینجر بھائی، میں آپ کی بات پہ یقین تبھی کروں گا نا جب، کیونکہ میرا آپ کا تو اس میں اختلاف ہو گیا نا آلریڈی. میں نے آپ کو بولا حضرت اسماعیل کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے. تھوڑا سا میوٹ کر لیں، آپ کو آیت ملے تو آپ بتائیے گا مجھے، ٹھیک ہے؟ باقی حضرت اسماعیل کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے، اوکے. میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت اسماعیل کے بارے میں. تو سورہ مریم میں ہے، میں بھی آپ کو آیت ڈھونڈ دیتا ہوں. آیت جی اتنی دیر طارق بھائی آپ بات کریں، میں آیت ڈھونڈ لیتا ہوں. آپ بات کریں، کیسا رہا پھر آپ کا ایکسپیرینس ان کے ساتھ بات کرنے کا؟ ایکچوئل میں بھائی جان وہ ایکچوئل میں وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں نا، یا وہ جو احادیث یا قرآن پاک کا تجزیہ لگاتے ہیں نا، وہ سارا غلط جو انہوں نے قادیانیوں نے یوٹیوب کے اوپر ڈالا ہوا ہے نا، وہ والا تجزیہ غلط بیان کرتے ہیں. میں ان کو بار بار یہی کہہ رہا تھا، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ ترجمہ یہاں نہیں ہے. گوگل کے اوپر سے وہ ہر چیز کہتے تھے گوگل پہ چیک کر لو. گوگل پہ بہت چیزیں لوگوں نے غلط طریقے سے، انہوں نے قادیانیوں نے اور دوسروں تیسروں نے غلط ترجمہ بھی کیا ہوا ہے. اسی لیے کافی جگہ پہ مینشن ہوتا ہے. اور آپ کو کہ جو اوتھینٹک ویب سائٹس ہیں نا، اسلام 36 ہو گیا یا مسلم پرو ہو گیا، آپ اسلام 360، ہاں 360 ہو گیا، ان کی آپ پڑھیں کیونکہ یہ اوتھینٹک ہے. اور جو ادھر ادھر کی جو کچھ لوگوں نے ویب سائٹس کے اوپر ترجمے لگائے ہوئے ہیں، ان سے گریز کریں، وہ نہ پڑھیں کہ وہ کچھ احمدیوں نے، قادیانیوں نے اور دوسرے مشرکوں نے ان کا غلط ترجمہ کر کے لگایا ہوا ہے. تو جب میں اس طرح کی بات ان سے کرتا تھا نا، تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا، وہ ادھر ادھر کی اور غلط لینگویج یوز کرنا شروع کر دیتے تھے. پھر میں اس سے کہہ رہا تھا، میں اس کو کہتا تھا میرے بھائی، میری جان، میں آپ سے اتنے پیار سے بات کر رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نہیں تو جب ان کے پاس کچھ نہیں نکلا نا، تو انہوں نے مجھے باہر نکال دیا اس سے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ باہر میں، تم لوگ وہی جھوٹے ملعون ہو، اللہ پاک ہی آپ لوگ کو پوچھے گا. تو کیا کریں؟ ایسے بیٹھ کے لوگوں کے اندر غلط باتیں لوگوں کے ذہنوں میں انتشار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو
हदायत इनको आनी नहीं, हदायत इनके लिए तो दुआ करना भी मेरे ख्याल में गलत बात होगी। अच्छा लाइफ चेंजर भाई, ये आयत है जहाँ पर हज़रत इस्माइल का रसूल होना साबित है। ये सूरह मरियम, जैसे मैंने आपको बताया था, उसकी आयत नंबर 54 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़कुर फिल किताब इस्माइल, और ज़िक्र कर किताब में इस्माइल का, इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिया। सेम यही अल्फाज वहाँ वो पर है। वादे के सच्चे थे और रसूल और नबी थे। अच्छा, अब जो आया है हारून अलैहिस्सलाम का, आप कह रहे हैं ना हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह मरियम में ही है, आप श्योर हैं? मेरा हाल आयत 57 है शायद। नहीं 57 में तो ऐसा नहीं है। यार मैंने चलिए कहीं चेक लिख के करें, रखा हुआ है, क्योंकि मुझे वो मिल नहीं रहा। मैंने कुरान में अच्छी तरह देखा है, 56 खुद देखा है ना 57 मैंने। जो है उसमें हज़रत इदरीस का जिक्र है। नहीं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र है। मैंने खुद चलिए आप कुरान को खोल के ढूंढें, क्योंकि मैं काफ़ी श्योर हूँ, फिर भी मैं अपनी वो कर लूँगा, करेक्शन कर लूँगा अगर ऐसा हुआ तो। हाँ। अच्छा, बाकी एक और तो बात जो आपके है ख्याल वो में? और तलब है कि जी मेरे ख्याल में क्या, जी हाँ, नहीं मैंने कहा कि मैं अभी सूरह कुरान करीम 20 खोल आयत नंबर 47 चेक कर लें तो उसमें है सूरह क्या है? हारून और सूरह 20 आयत 47। हाँ, उसमें ये है दोनों भाइयों के बारे में बिल्कुल इसी तरह के मुखातिब करना कि हम अल्लाह के प्रॉफिट एंड मैसेंजर, दोनों के अल्लाह के रसूल और नबी हैं, दोनों के सूरह लिए आया। 20 बताइए आपने, सूरह 20 बताइए आपने। जी 20 एक मिनट में एंड देखता 47। 47 हाँ, सूरह ताहा की 47 देख लेते हैं अभी। जी ये आयत इस तरह से है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अतियहु फ़क़ूला, और जाओ उसके पास और कह दो उससे, इन्ना बेशक रसूला रब्बिका फ़अरसिल मअना बनी इसराइल, कि हम तेरी तरफ अल्लाह के रसूल हैं और हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे। वला तुअज़्ज़िबहुम, और इनको अज़ाब न दे। कद जिअनाका बिआयातिम मिर रब्बिक वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। लिहाजा तुम दोनों इसके पास जाओ, फिर कहो बेशक हम दोनों तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, लिहाजा तुम हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दो और उन्हें तकलीफ़ ना पहुँचाओ, मतलब उन्हें अज़ाब ना दो पहुँचाओ। हम यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेके आए हैं, और सलामती इसके लिए है जो हिदायत की पैरवी करता है। यहाँ पर जो रसूलन का यहाँ पे जो आया ना वर्ड आया कि वो इस मानो में आया है कि उस तक पैगाम पहुँचा दो, लेकिन जो पैगाम लेकर जाओ उसके पास, ठीक है, पैगाम लेकर जाओ उसके पास। तो बेसिकली वो जो मेन इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो हज़रत मूसा को ही दी जा रही है, क्योंकि अल्लाह ताला जो कलाम करता था ना वो हज़रत मूसा से कलाम करता था।
جس طرح اور بھی متعدد جگہ پہ آئے اذهب الى فرعون انه طغى، ٹھیک ہے. یہ سورہ نازعات میں بھی ذکر آیا ہے اس کا کہ کیا تم نے موسیٰ کا واقعہ نہیں سنا کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، تو جاؤ اس کے پاس، فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر کے اس کو جو ہے وہ بڑا سرکش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کو اطاعت کرے اللہ کی. تو ان آیات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ کو ڈائریکٹ انسٹرکشن دی جا رہی ہیں، اور حضرت ہارون کو کیونکہ انہوں نے دعا کر کے انہیں اپنے ساتھ اپوائنٹ کروایا تھا تو ان کو بیسیکلی نائب بنایا تھا، وزیر بنایا تھا حضرت موسیٰ کی دعا سے. تو وہ اس چیز کے اندر پھر یہ علماء کی رائے ایسے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جس طرح کی آیت حضرت اسماعیل کے لیے نازل ہوئی ہے نا، وہ جو میں نے بتایا آپ کو آیت 57 ہے سورہ مریم کا، اس کے اندر صاحب آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے سرگوشی پہ، جیسے کوئی بندہ سرگوشی کرتا ہے نا، ایسے آپ بات کر رہے ہیں. ان کی آواز نہیں آ رہی، میری آواز نہیں آ رہی تو ہے. آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی ہے نا ایسے تو. اصل میں نا میرے نا آس پاس تھوڑی سی خاموشی ہے، میں آفس میں ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بول آفس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ہاں جی وہ اس کے لیے میں تھوڑا سا اس لیے آہستہ بات کر رہا ہوں. بس مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، 15-20 آدھا گھنٹہ اور لگے گا، اس کے بعد میں فری ہو جاؤں گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ درجناک آواز سے بات کریں گے. آواز سے بات کرنی چاہیے نا، آواز سمجھ نہیں آتی. آواز تو آپ کیا ہے، مجھے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تو کیا کریں. نیچے جو گلوبل اور میں دیگر معذرت چاہتا ہوں. جو بندہ کوئی گالم گلوچ کرتا ہے اس کو میوٹ کیا کریں. میوٹ کرنے سے اس کا میسج بھی غائب ہو جاتا ہے. انٹائر لائف کے لیے کر لیں. جو بندہ گالم گلوچ کر رہا ہے شاتم رسول، اس کو انٹائر لائف کے لیے میوٹ کر دیں. جب آپ کسی کو بلاک کرتے ہیں تو وہ گالی ادھر ہی پڑی رہتی ہے جو اس نے بکواس کی ہوتی ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا بلاک کرنے سے. میوٹ کیا کرے بندے کو تاکہ وہ دوبارہ اس کی آئی ڈی بھی ڈسپلے نہ ہو اور اس کی گالی بھی جو ہے وہ بھی غائب ہو. میسج جی صحیح ہو گیا. جی کاشف بھائی آپ کا کوئی کوشچن ہے تو وہ بتائیں. نہیں جی، میں آپ لوگ کی سب کی گفتگو سن رہا ہوں اور مجھے کافی چیزوں کا سیکھ رہا ہوں آپ لوگوں سے. میں ایک کہہ لیں ایک طالب علم ہوں اور آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ لوگ باتیں کریں، اس سے میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. ویری گڈ. کوئی اگر کوشچن ہوگا میں آپ سے اسٹریٹ اوے پوچھتا ہوں. تو آپ اپنا ذرا تھوڑا اپنا تعارف کروائیں، کدھر ہوتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کیسے بات کریں گے. میں ایکچولی میں ادھر یو کے میں ہوتا ہوں جی. میں نیو کاسل میں رہتا ہوں، بس چھوٹا موٹا بزنس کرتا ہوں اور بس اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، خود بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے یاروں دوستوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں، اپنی فیملی والوں کے بچوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں. بس جو کچھ نئی چیز ملتی ہے، کوئی اوتھینٹک چیز ملتی ہے، اس کی پہلے تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے چھوٹی سی انٹروڈکشن. ٹھیک ہے. اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میرا نام حسن ہے، میرا تعلق پاکستان لاہور سے ہے. ویسے میں دبئی میں مقیم ہوں اور بس ایسے تھوڑا شوق ذوق ہے مجید کو، حدیث کو پڑھنے. آپ کا تعلق ہے؟ میں ایگزیکٹ پن پوائنٹ تو نہیں آپ کو بتا سکتا، لیکن میرے بھائیوں بڑی معذرت. ویسے اگر ہم یہ برادری اور ڈاکخانہ ملانے سے شروع کرنے سے بہتر نہیں ہے کسی بھائی کا کوئی کوشچن ہے وہ پوچھ لے، آپ کدھر سے ہیں، آپ کدھر سے، آپ کدھر سے ہیں. تو یہاں پہ ہر بندہ پہلی بات ہے صحیح اس کو بتانا بھی نہیں چاہیے اور نہ اصلی آئی ڈی سے میرے خیال میں آنا چاہیے، کیونکہ بعد میں اپنے مسلمان بھائی ہمیں ننگا کرتے ہیں. بہرحال اگر آپ بھائیوں کی بھائی چارے والی باتیں ختم ہو گئی تو میرے 2 کوسچن تھے، 2 حدیثیں تھیں جن پہ بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جزاک اللہ. جی پپو بھائی آپ پوچھیں. وقت بھائی میں نے ایک حدیث تو میں نے ویسے پیر صاحب سے پوچھ لی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال میں دوبارہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ایک حدیث تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ جس کسی نے تبع تابعین نے جس نے بھی صحابی میرے کو کسی کو بھی دیکھا ایک دفعہ وہ جنتی ہے. ایک تو حدیث یہ ہوگی
اور دوسری حدیث ایک اور ہمارے بھائی ہیں بڑے نالجبل ہیں ویسے، شیخ الحدیث ان کو دوسرے بھائی کہہ رہے تھے، وہ انہوں نے بیان کی تھی جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ ریفرنس بھی دے رہے تھے لیکن میں نے نہیں نوٹ کیا کہ بڑی فیمس حدیث ہے، بچپن سے سنی ہے، یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تو جس کو بھی آپ فالو کرو گے تو آپ کو منزل تک پہنچا دے گا۔ دونوں صحیح جی میرا موقف تھا دونوں صحیح نہیں ہے، وہ بھائی صاحب دونوں براڈوں پہ مجھے کہہ رہے تھے نہیں، کسی بھی صحابی کو جس نے دیکھ لیا وہ جنتی ہے، اور کسی بھی صحابی کو آپ نے فالو کر لیا تو وہ آپ جنتی ہو، یعنی آپ سیدھے راستے پہ ہو۔ تو میں نے کہا تھا پھر وہ جو صحابی جنہوں نے ایک چادر چرا لی تھی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار تھے، پتہ نہیں غلام تھے یا بڑی خدمت گزار تھے، دینے کی ضرورت نہیں، بات مقدی گل ہے کہ جب حدیث صحیح نہیں ہے تو صحیح نہیں، دونوں صحیح نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے، میں نے یہی پوچھنا تھا، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں پپو بھائی، اس کا ایک تو جواب آپ کو دے دیا عامر نذیر بھائی نے کہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، دوسرا اس کے اندر ایک عقلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف انبیاء کو دیکھ لینے سے کوئی جنتی نہیں ہوتا، تو صحابہ کو صرف دیکھ لینے سے کوئی جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ابو جہل نے بھی رسول کو دیکھا، آپ کے صاحب کو دیکھا، کیا وہ جنتی ہے؟ وہ جنتی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے متعدد حدیث آپ نے اور بھی خود بھی پڑھی ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف ان کو دیکھ لینے سے ہی جو ہے وہ چیز نہیں ہے، ان کے طریقے پر عمل کرنے سے ہے، جہاں پر بھی قرآن میں ذکر آیا ہے کہ ایمان لاؤ، نیک صالح کرو، عمل صالح کرو، تو عمل کے اوپر اتنے عملہ دے ہونے نے نہ بھیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، یہ ہے سین۔ اصل میں ہمارے بھائی ہیں نا ماشاءاللہ، جن کا علم ہم سے بھی زیادہ ہے شاید، وہ تو ماشاءاللہ پیروں کو دیکھنے سے بھی بندہ جنتی ہو جاتا ہے، تو ثابت تو ماشاءاللہ دور ہی بات ہے۔ نہیں میں عامر بھائی میں نہیں، دیکھو میں بچپن سے میں چھوٹا ہوتا تھا نا، جب ہم دن مناتے تھے نا حضرت علی کا دن، خلیفہ پاک صاحب سنیں، پپو صرف تجھے سمجھا سکتے نہیں میں کسی اور طرف نہیں جا رہا، میں جب چھوٹا سا تھا نا تو آج حضرت عمر کا دن ہے، سن تو نا یار، آج یار سن لینا، آج حضرت عمر کا دن ہے، وفات ہے، پیدائش ہے، آج علی کا دن ہے، آج فلانے سے، میں سوچتا تھا یار ایسے اللہ کے ساتھ، میں چھوٹا سا جب وہ چھوٹا تھا میں سوچتا تھا یار اللہ کے صحابی تو پھر اس طرح یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تو لاکھوں میں ہوں گے، چلو لاکھوں میں نہیں بھی تھے، ہزاروں میں تھے، عامر بھائی سن لو، ہزاروں میں اگر صحابی ہیں تو سال میں دن ہوتے ہیں 365، تو اس کا مطلب ہے ہر دن کوئی نہ کوئی صحابی پیدا ہوا ہوگا یا کوئی فوت ہوا ہوگا، یہ مطلب ہے دنیا جیسی کام چھاڑ کے صرف صحابہ پیدائش یوم پیدائش منائیے تھے، یوم وفات رونا پا دیے، یعنی کہ ہم لوگوں نے کیا میری سوچ غلط تھی یا ٹھیک تھی یا نہیں اللہ کی قسم میں سوچتا تھا یار یہ اللہ اور رسول کی باتیں کرے، عمل کرے، عمل ایسی کر دے نہیں ہاں، فلانے بابے دا دن، فلانے بابے دا دن، فلانے نہیں بھاگے نہیں عامر بھائی، ویسے نہیں ایک ٹیکنیکل سوچ ہے نا یار، بندہ سوچے یہ جو صحابہ کے ہم دن مناتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے ویسے، فلانے صحابی دا دن منا لو جی، فلاں یار اللہ دے رسول کی سنو، ان کی مانو، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، انہوں نے گلاں تے عمل کرنا نہیں، تو فلانے صحابی دی دن منا لو جی، نیاز کھا لو، لنگر وانڈ لو، ٹھیک ہے، چندہ اکٹھا کر لو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ پپو جی تو کل نو مر جائے نا، تیرے بچے تیرے پوتے جے نواسے سارا کچھ ہی کہندے کہ چھڈو پانا پپو مر گیا، چھڈو پانا دیہڑا منان دا کی فائدہ، یا کوئی ثواب ثواب ختم دوان سے کی لوڑ ہے کہ نہیں؟ 2-3 بار اتنے آئے نے ایس ایچ چودھری صاحب، انہوں کو گل کرنی ہوئی، چودھری صاحب سناؤ کو خطبہ فضل اخبار پڑھ کے۔ اگر تسی اجازت دیو، میرا انہاں کول ایک سوال ہے، ڈیو ہے، انہوں نے یہ جواب نہیں دیتا، چھوٹا جہا سوال ہے، تے کوئی جو شرارتی سوال نہیں، اللہ جانتا ہے، بس میں ایک مجھے سمجھ نہیں انہاں دی کردی آندی پئی کہ وہ نہیں شرارت میں اپنی سوال نہیں عامر بھائی، اللہ دی قسم شرارت نہیں ہے، اصلاح دی کوشش ہے اپنی بھی تے انہاں دی بھی، اگر انہاں دے کام وچ ایسا کوئی ہویا کوئی عمل کہ جہاں ثواب ہوئے تو میں بھی کراں گا، جے اگر اس کام وچ ثواب نہیں ہے تو پھر کیوں کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بس میں سوال ہے پوچھنا چاہنا، میں سوال پوچھا سی ڈاکٹر صاحب بھائی ناراض ہو گئے سن، حالانکہ ایسے چودھری صاحب میرے ناراض نہیں سن ہوئے، لیکن سارے دوجے بھائی ناراض ہو گئے سن، کوئی پنگا ہی ہے نا، نہیں ایسے چودھری صاحب کو پوچھ لو، اگر پرمیشن دے دینے تو میں پوچھ لاں گا، انہوں دی مرضی ہے جواب دینا ہے، دین نہیں دینا تو کوئی اگنور کر، نو کمنٹ کہہ دین۔
करीब नहीं है ना, हमने ने पूछ लेना ये अगले ने जरा। अच्छा काजमी साहब की गल पे करते सी ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਨੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਦੱਸਦੇ तो मैं सुन नहीं सकिया ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਰਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗਰੋਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸਨ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭੋਲਾ ਭਾਇਆ ਭਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਇਤ ਮਾ ਕਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬਾ ਆਦਮ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਨਾ ਉਹ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਪਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਜ਼ਈਓ ਆਇਤ ਤੇ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਖਾਤਮ ਨਬੀyin ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਆਇਤ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਜੀਬ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕ ਰਹੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਾਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਖਾਲਫਾਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੁਖਾਲਫਾਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ਮਰਜ਼ਾਈ ਮੁਖਾਲਫ ਇਸਲਾਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਓ, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹੇ ਸਵਾਲ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ जी जी, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਦਰ ਨੇ, जब तक ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਡਾਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਨੱਚੇਗਾ, ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ, ਕੋਈ ਆਇਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਤਮ ਨਬੀyin ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ एजाज है। ਉਹ ਕੈਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਇਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਫੈਂਟੀ ਫੂੰਡੀ ਲਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਟੇ ਖਵਾਓ, ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆ। ਫੈਂਟੀ ਫੂੰਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਾਲਟੇ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾਲਟੇ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਦਰਜਨ ਕਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖਾ ਲਈ ਨਾ ਫੀਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚੋਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਇਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਟੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਸ ਜਟਾਈ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੋ ਸਾਂਭੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। नहीं नहीं, एक्चुअल च सर बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਐਨਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਖਿਰ। ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਟੂਪਿਡ ਜਿਹੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਨਾ ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्ला ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮੜੋ ਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਇੰਜ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰੋਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ 1891 ਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਇਤ ਖਾਤਮ ਨਬੀyin ਲਿਖ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं बल्कि अल्लाह का रसूल है और नबियों का खत्म करने वाला है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪਿੱਛੇ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੋ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ, ਇਹ ਆਖੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਜੋ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਡੋਈ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਚਿਮਟਾ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਾਲਫ ਜੋ ਹੈ
ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਾਲਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਾਲੀ ਇਬਾਰਤ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ। 2-4 ਉਹਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਖਿਆ, ਸੂਰਾ ਨੰਬਰ 33 ਆयत नंबर 40। ਭਾਈ ਇनको ਬਤਾਓ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਵ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕਿਦਾਂ ਸੀ ਖਲੀਫਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ? ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਨਾਸਰ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਸਵੇਰੇ? ਨਾਸਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। तो फिलहाल भाई बैठे ने। तो बेसिकली काशिफ भाई बताने का मकसद ये है कि इनकी जो अपनी किताबें हैं ना, वो इनके लिए मौत है। ये हर वक्त कोशिश यही करते हैं कि मुसलमानों को कहते हैं जी आप कुरान हदीस से हमारे साथ बात करें, जबकि कुरान हदीस के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनके अपने बड़े बूढ़े लिख गए हैं कि हमारा कुरान भी अलग है, हमारी नमाज भी अलग है, हमारा हज भी अलग है, हमारी हर चीज़ इनसे मुख्तलिफ है। मिर्ज़ा साहब की इबारत में आज एक पढ़ रहा था, मिर्ज़ा साहब ने ना अपनी एक इबारत उनके बेटे ने नकल की है। इनका एक अखबार है अल फज़ल अखबार है, ठीक है। तो उसके एक शुमारे के अंदर ना, यहाँ पर कह लें कि समझ लें कि अल फज़ल है, ये इसका मौका 15 जनवरी 1935 में लिखता है। वो अपने बाप की बात लिखते हुए ना, वो यहाँ पर लिखता है कि भाई मुसलमानों जो है उनके साथ हमारा सिर्फ ख़त्मे उसके ऊपर सिर्फ हज़रत ईसा की वफ़ात का मसला नहीं है सिर्फ, बल्कि हमारे इनके साथ हर चीज़ ही मुख्तलिफ है। हमारा हज मुख्तलिफ है, हमारी नमाज मुख्तलिफ है, हमारा खुदा का कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है। ये सारी बात इन्होंने ख़ुद लिखी है। अगर ये बात आपको पता होती तो आप उससे ये तो पूछ सकते ना कम से कम कि भाई तुम किस कुरान हदीस की बात करते हो। जो कुरान हदीस जो था वो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ था, ये वो कुरान हदीस जो कि तुम्हारे नबी ने कहा है कि जी जिसको मैं सही आयत का मफहूम बताऊंगा वो होगी, और जो मेरे माँ सिवा समझेगा वो नहीं सही समझेगा। अगर आप बुरा ना बनाए जो आप ये रेफरेंस मुझे दे रहे हैं, या मुझे लिंक भेज सकते हैं? मैंने लिख लें, रेफरेंस लिख लें, अल फज़ल अखबार है, एक सेकंड, 30 जुलाई 1931 का सफ़ा नंबर 7 के ऊपर लिखा हुआ है अल फज़ल। हाँ जी, अल फज़ल अखबार है इनका, ठीक है। ठीक है, मेरी स्क्रीन बड़ी करना, मेरी स्क्रीन बड़ी करना नज़ीर भाई। आप, मैं ये डिस्प्ले करता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ले। ये देखें, ये पहले ये देख लें, ये अखबार पूरा है मेरे पास, ठीक है। ये अल फज़ल, ठीक है, अल फज़ल है, ये 30 जुलाई 1931 1931। इसका इधर हिलाइए क्या नहीं, जरा रुकिए, मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये गूगल पे मौजूद है ना जी? उनकी वेबसाइट अपनी, इनकी अपनी वेबसाइट पर मौजूद है, ठीक है, alislam.com, अल इस्लाम, ठीक है, ठीक है, alislam.org। मैं नीचे लिंक भी इसका डाल दूंगा। अच्छा, अब इसके पेज नंबर 7 पे है, ये देखें, पेज नंबर सफ़ा नंबर 7 पे जाते हैं। हाँ, पेज नंबर 7 स्टार्ट इधर से होता है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पर उसका बेटा लिख रहा है, हज़रत मसीह मऊद की ने तकरीर की, मैंने सुना है वो अच्छा एक नड़ी नीचे, हाँ, ये मैंने छपी हुई बात नहीं की, बल्कि उनके मुंह से अल्फाज निकलते हुए अल्फाज पढ़े हैं। देख रहे हैं? जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं कि दूसरे लोगों से हमारा इख्तिलाफ सिर्फ वफ़ात मसीह का या और चंद मसाइल में है। आपने फरमाया अल्लाह की ज़ात, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, गर्ज के आपने तफसील से बताया कि एक एक चीज़ में इनसे हमें इख्तिलाफ है। ये देखें, जी जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ठीक है। अब इनसे सवाल ये बनता है, भाई तुम कुरान हदीस, कौन से कुरान हदीस की बात कर रहे हो? समझ आई बात की? जी जी,
ये हैं इनके हालात। नहीं जी, ज़रा मुझे, मैं इसकी अब पूरी थोड़ी स्टडी करूँगा, या जो आपने मुझे कहा है तो मैं एक दफ़ा उनसे फिर ज़रा करूँगा। एक्चुअली में मसला ये है ना कि उनके पास जब जवाब नहीं होता ना, वो आपको ब्रॉड से निकाल दो। जी यही करते हैं, लेकिन उनको उस वक्त मुंह तोड़ जवाब फौरी तौर पर दिया जाए ना तो वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं कई दफ़ा। फिर एक और हवाला मैं आपको इसका पेश करता हूँ, वो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, मेरे पास उसका सेव्ड है, मैं वो भी आपको देता हूँ, वो भी आप ले लें। ये आपको कॉल पर लेंगे ही उसी वक्त तक जब तक उनको यकीन है कि बंदा अजनबी है, नया है, इसको हम धोखा देने की कोशिश। जी जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, अभी मैं उनके लिए ज़रा नया हूँ, तो ज़रा मैं उनका करना चाहता हूँ ना कि देखे, मैंने भी क़यामत के दिन अल्लाह पाक के सामने खड़े होना है, तो मैं कम से कम क्या तो समझूंगा मैंने कोशिश की थी। जब उनको पता चल गया ना कि आपके पास हवाले मौजूद हैं या कोई पक्की बात करने वाली, तो वो आपको कॉल पर ही नहीं लेंगे। जिस तरह ये काजमी सब कह रहे हैं, मैसेज देख के आपको म्यूट कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे। ठीक कह रहे हैं, लेकिन चले एक ट्राई तो करूंगा ना। अभी तो पता मैं नया हूँ। नहीं, दूसरे पे छोड़ के उन्होंने भी 3-4 बराडी लगाई होती, उनकी भी लगी होती बराडी, जहाँ मर्जी तक बात करो। हसन भाई वो कीजिएगा जरा शेयर, जो आप मुझे कह रहे थे आपके पास एक और रेफरेंस है। लाइफ चेंजर ते माई नेम जड़े ने ना दोए बह के सोचते पे ने किड्डा पंगा पाया हदीसा मनन नाल वेख लो कितना मसला खड़ा होया है। एक झूठा मदईया नबूवत उठ पिया है, उन्हें नबूवत का दावा खड़काता है, तो बेहतर सी सही ना मनते, ऐ सोचते पे ने, दिल च खुश पे होंदे ने। असी सौखे हैं ना, ना असी तीसा नूं मन्ने आ ते ना असी झूठे मदईया ने नबूवत दे पिछे लगने, ऐ सोच रहे हैं। क्यों जी लाइफ चेंजर साहब? काल पे लो 10 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜੂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪੋਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ 2 ਮਿੰਟ। ਅਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਾਈ ਸਾਰੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ 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 ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹਜੇ, ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹੀ ਬਰਾੜ ਸੀ सैफी नू। अच्छा आमिर भाई। हाँ जी जी जी। वो क्या नाम था जो पहला वो नबी का दावा जिसने किया था हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, मुसलमा कज़ाब। हाँ हाँ, तो उसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई थी? नहीं मुसलमा से हुई है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हदीसों में आए। हाँ हाँ मुसलमा से मुलाकात हुई। कितनी दफा हुई? एक ही मुलाकात का जिक्र है। एक ही मुलाकात? अच्छा, कौन सा जिक्र है जी, जरा बताएंगे प्लीज? बताते हैं। हाँ जी करें बात, आपको एक और बात करनी। मैं कह रहा हूँ ये जो आप कह रहे हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमा कज़ाब का हुआ है आमना सामना, जरा बताएंगे वो कहाँ पे ये है जी? हाँ नबी अलैहिस्सलाम से उसकी मुलाकात साबित है और उसने नबी पाक की नबूवत को माना है। नबी पाक ने उससे पूछा कि तुम मुझे अल्लाह का नबी और रसूल मानते हो? तो उसने कहा हाँ मैं आपको अल्लाह का नबी मानता हूँ। नहीं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन ये कौन सी किसी कोई जो रेफरेंस मुझे दीजिएगा प्लीज। मेरा ख्याल है बुखारी में भी जिक्र होगा, मैं अभी आपको निकाल के हवाला दे देता हूं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मैं अभी दे देता हूं, बहुत जगह जिक्र है उसकी मुलाकात। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। असल में वो यमामा का था, तो यमामा तो उधर हिजाज में पड़ता है, कोई दूर तो था ही नहीं।
ठीक है, प्लीज जरा दीजिएगा। वो मैं बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ, वो हदीस भी दे देते हैं आपको, मुतअद्दिद हदीस हैं। लेकिन उसने जब वो रसूलुल्लाह से मुलाकात करने के लिए आया था, उस वक्त उसने नबूवत का दावा नहीं था किया हुआ, नबूवत का दावा उसने बाद में किया था। हाँ, बस ये यही आपको चीज चक्कर मैं देते देखना हैं कि चाह वो रहा था। खुद आया नहीं नहीं था। नहीं हाँ। नहीं नहीं शायद वो बात नबूवत का दावा तो और चीज़ है ना, इसने